I mean, I knew that I want to build up from the back. I knew that I want to press very high on the pitch. And these two topics, for example, were the topics that we really work at the training. Plus, of course, the set pieces, but Oke guys, ulang coba-coba. Ya, teman-teman jangan skip video ini soalnya penting. Langsung pelatih timnas Thailand yang akan bicara tentang apa? Bicara tentang pendekatan strategi dan metode pelatihannya bersama timnas Thailand, calon lawan timnas Indonesia di babak semifinal cabang sepak bola SEA Games Vietnam. Soalnya banyak sekali yang meminta kepada aku, Bang, bahas kelemahan taktik strategi dari timnas Thailand. Oke, ini biar aja langsung pelatih yang berbicara, menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Bagaimana sih pendekatan strategi, metode pelatihan, apa yang harus diantisipasi oleh timnas Indonesia, karena ini sangat penting. Mungkin langka ataupun gak ada kalian temui video-video ini di kanal YouTube lainnya. Dan ada salah satu yang menarik yang disampaikan oleh Alexander Polking, bahwa dua staf kepelatihan di timnas Thailand sangat membantu dia bersama timnas Thailand sehingga dia mampu menghasilkan beberapa gelar bersama timnas Thailand. Oke, ini video pertama akan menampilkan jawaban terkait tentang pendekatan strategi dan metode pelatihannya bersama timnas Thailand. Saksikan dulu, nanti kita bahas. Look, we don't have much time to train. As I told you, it was not that difficult to plan the training sessions because we knew, or I knew, important points for me from my way to play. I mean, I knew that I want to build up from the back. I knew that I want to press very high on the pitch. And these two topics, for example, were the topics that we really work at the training. Plus, of course, the set pieces. But most of the time we are rather recovering, because 8 games in 32 days now, or even less now, in 26 days we play 8 games. So was a lot about recovering and a lot about video analysis. Now I always tell this also to the press, that the video analysis, and that's why we are here maybe also today, because I saw also your analysis on Twitter, for example, and this we were using a lot at the tournament, game by game. I mean, when we start playing, we talk a lot about that transition, for example, because if you want to press very high, if you want to stay very high up on the pitch with your defenders, we need to be aware of the defensive transition. You need to position yourself in a good way when you lose the ball. And that is the things that we work a lot also with the videos, showing. It's very important when your forward player, whatever, your right winger or your fullback is going to the final third and is attacking there or creating something. There is where you have to talk about what are your defenders doing now, where are they now, and what are their role. They cannot just watch the game like we are watching the game as a football fan. They have a role. They have to know, okay, what if that cross now is not a good cross and they will just win that ball? So how can I close the spaces, or how can I cover my teammate? Let me say, if I go now very strong to the strike. Yap, ada beberapa poin yang disampaikan oleh Alexander Polking. Yang pertama, ini udah kita bahas sebelumnya ya teman-teman ya. Build up bola pendek. Identitas yang ingin dituangkan Polking untuk Thailand. Bermain dari belakang untuk membangun serangan bola-bola pendek, kemudian untuk menghasilkan peluang pada akhirnya. Nah, kalau kita bicara tentang permainan bola-bola pendek, yang harus menjadi syarat untuk berjalannya permainan build up bola-bola pendek, apa itu? Akurasi passing. Nah, kalau kita bicara tentang akurasi passing, ketika 2 pertandingan terakhir Thailand di SEA Games itu bisa kita sebutkan untuk di level ASEAN udah sangat luar biasa. Baik itu passing pendeknya ya, ataupun passing jarak 50 meter. Sampai bola tersebut ya, walaupun ada beberapa yang miss, tetapi secara keinginan komprehensif jelas apa yang diinginkan oleh
Alexander Polking untuk timnas Thailand bisa berjalan dengan baik dan terbukti di 2 pertandingan terakhir ya. Sebenarnya pertandingan pertama juga aku tonton, tapi 2 pertandingan terakhir sangat baik. Ketika Thailand kalah sama Malaysia, kalau nggak salah 1-2, itu memang di awal-awal partai pertama ada beberapa miss error. Seiring berjalan waktu, mereka sudah baik apa yang diinginkan oleh Polking, yaitu menargetkan bola-bola pendek. Yang kedua, high pressing. Intensitas pressing yang diinginkan Polking untuk timnas Thailand terus mereka jalani selama pertandingan. Walaupun pasti jarang sekali ada tim di Eropa ataupun di belahan dunia manapun yang bisa bermain high pressing selama 90 menit. Nah, ini menjadi kendala tentunya bagi timnas Indonesia. Kenapa? Ya, karena kalau Indonesia biasa di press, udah panik duluan, long ball. Nah, kembali ke prinsip awal tadi, build up bola pendek. Nah, build up bola pendek kan salah satu syaratnya tadi kan passing. Nah, problemnya Indonesia memiliki passing yang nggak begitu baik berbanding terbalik dengan Thailand. Nah, kita kembali ke high pressingnya. Biasa Indonesia di press, udah panik duluan. Under pressure. Kemudian yang kedua, crossing. Nah, ini memang di pertandingan Laos menghadapi Thailand dan sebelumnya juga pertandingan Thailand di SEA Games, mereka gemar sekali dari bawah, baik itu dari center back-nya ataupun double pivot-nya, ataupun mereka main single pivot. Mereka sering tuh mengarahkan bola 50 meter, baik itu diagonal ke sektor kiri ataupun diagonal ke sektor kanan. Kemudian pada akhirnya 1 lawan 1 tercipta karena menjaga sisi lebar lapangan. Kemudian apa yang dilakukan? Crossing ke dalam kotak penalti, dan itu dikatakan oleh Polking ini, itu pun crossingnya nggak boleh asal-asalan, harus presisi, harus tahu siapa yang akan diberi kemana bola tersebut akan diberi, kurang lebih seperti itu. Kemudian mempelajari bola set piece, crossing terkait tentang bola udara itu kelemahan Indonesia. Dalam tanda petik ya teman-teman, walaupun di akhir-akhir ini Indonesia mampu lah setidaknya mengeliminasi bola-bola udara dari lawan. Bola set piece dipelajari oleh timnas Thailand. Nah, memang koefisien keberhasilan untuk menciptakan gol dari bola mati nggak begitu besar. Tapi secara penelitian teman-teman, riset yang dilakukan di Eropa, bahwa banyak sekarang pelatih-pelatih modern mengandalkan menciptakan gol dari bola-bola mati. Sekitar 18-20% sudah mampu secara overall, rata-rata peluang ataupun gol tercipta dari bola mati. Bola set piece, bola udara. Kembali, itu titik lemah Indonesia. Semoga bisa terperbaiki. Tapi ini bukan mengajar ya, tapi apa yang disampaikan oleh Polking. Kemudian posisi, permainan posisi ini luar biasa, dan ya apa yang terjadi ketika tim Thailand menghadapi Laos saja, permainan posisi yang sangat natural. Kemudian counter attack, transisi defense, dan positif. Mereka pelajari dengan cermat apa yang harus dilakukan ketika lawan melakukan transisi positif ataupun counter attack, dan apa yang harus dilakukan Thailand ketika menghadapi transisi positif, melakukan penyerangan. Luar biasa. Dalam beberapa menit kompleks ya apa yang disampaikan oleh Alexander Polking. Kita masuk ke poin kedua. I brought 2 guys from my side. I mean, guys that are with me since 8 years since I start my career. Luis, the Portuguese guy, the analyst, plus my right hand, my assistant coach, and also my translator that also did his license. Is a guy that I know very well. He's a Thai guy. His nickname is X, Wasapol, and we are already a good team together, and it was easy then to just continue the work. We work so long together. We know each other. Both know very well how I like to play. I mean, they know also all the exercises. Luis know all the important points for the video that we have to talk always. He's always searching for the things that are important for me, and X is also the one running many of the training sessions with me. I mean, in that short period, I decided to really run a lot on my own because it was very important. It was a short-term contract. I know that I really need to win that cup to survive. And I must say that I worked really very, very hard for that, not sleeping too much, always analyzing. We record all the training sessions. I was always trying to be really a perfectionist and talk to the players, all the single details.
But at the end, I can say that the quality of the players, I mean, the quality of the Thai players were the most important point, and also the biggest reason why we achieved that. They are just two good players for that level. I mean, for that ASEAN level, and they show it that in all the games. I mean, even the players on the bench, we always bring new players, and they always give the answer straight away, scoring important goals, making some important assists, and I said before also the game belongs to the players, and I have just some ideas, or I gave them some tools what to do, but at the end they are the ones executing that, and they just. Nah, yang kedua, bahwa ada andil besar dari dua staf kepelatihan dari Alexander Polking plus penerjemah ya. Dua staf dari Alexander Polking yaitu Wasapol Kaipaluk dan Luis Pegas. Nah, ini yang kita bahas seperti sebelumnya video ini teman-teman, bahwa Luis Pegas itu bertugas sebagai analis video untuk timnas Thailand, dan analis video memberi masukan apa yang harus diincar, apa kelemahan dari lawan, dan itu disampaikan oleh Alexander Polking hampir di setiap konferensi persnya, bahwa timnas Thailand memiliki analis video yang baik, dan kenyataannya berkali-kali Polking mengapresiasi Luis Pegas pun Wasapol Kaipaluk. Nah, ini kalau kita tonton teman-teman, coba replay, kalian tonton pertandingan Thailand di SEA Games saja, beberapa kali memang Polking di bagian line garis batas pelatih, Wasapol Kaipaluk ini yang memberikan instruksi, dan kayaknya sepemikiran apa yang disampaikan oleh antara Wasapol Kaipaluk sama Polking, dan sesuai juga ya, kelihatan ketika Polking juga menjawab pertanyaan itu teman-teman, bahwa kepemahaman antara dirinya Polking dengan Wasapol Kaipaluk dan Luis Pegas sudah tak bisa terbantahkan lagi, karena mereka saling mengenal, dan efeknya apa, imbasnya apa, ketika sudah memiliki circle yang nyaman, circle yang sudah memahami, efeknya menghasilkan permainan yang baik bagi timnas Thailand, pun memperoleh gelar untuk timnas Thailand. Jadi itulah jawabannya bagaimana permainan dari timnas Thailand. Tentunya harapannya timnas Indonesia, walaupun ya semoga lah ya, mana tahu mendengar video ini, karena ini bukan aku yang ngejawab, kita bedah pernyataan dari Alexander Polking, pelatih timnas Thailand. Oke, sudah terjawab bagaimana? Semoga tambah cerdas lah ya dengan menonton video ini. Baik.